Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम माय डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएस वडीबारा। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में पॉलीथीन एट डिज़ास्टर। पॉलीथीन एट डिज़ास्टर, तो ये सबक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपनी बुक सामने रखिए, पेज नंबर लेसन नंबर 7 है, तो आप ये निकालिए और अपने सामने रखिए। तो हम शुरू करते हैं। पॉलीथीन at disaster. Rakesh, uncle, why is there so much of stink outside the house? Rakesh's uncle, my dear son, it is because of the dirt in the polythene bags. Rakesh, what is polythene? Rakesh's uncle, it is a tough, light, flexible, synthetic resin made by polymerizing ethylene, cheaply used for plastic bags, food containers, and other packings. Rakesh, who discovered it? Rakesh's uncle. It was discovered by German scientist. It was discovered by a German scientist, Hans von Pencham. Pencham. Hans von Pencham. Peachman. He had completely by accident made polythene, a waxy residue at the bottom of his test tube. He had little idea of the material's significance. He was not to know that the substance was an early form of what we now use in everyday life. Rakesh, but uncle, why are there so many polythene bags? Rakesh's father, my son, I will tell you the reason for this. Rakesh, Rohit, Rakesh's cousin, uncle, I also want to know them. Father, okay. Rakesh's father, okay, dear, but listen carefully. And I expect that after listening to me, you kids will stop using polythene bags, which we elders have so far failed to do. In fact, you have to make a promise not to use polythene bags and also encourage other kids in your school and neighborhood not to do so. Rakesh and Rohit. All right, we promise it. तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। राकेश, अंकल, चाचा जी, घर के बाहर इतनी ज़्यादा बदबू क्यों है? Why is there so much stink outside the house? घर के बाहर इतनी गंद, ये बदबू क्यों आ रही है? तो राकेश का चाचा जो है वो उसको बोलता है, प्यारे बेटे, ये पॉलीथीन के थैलों में भरी हुई गंदगी की वजह से है। तो राकेश उसको कहता है, अंकल पॉलीथीन क्या होता है? तो राकेश का चाचा उसको बोलता है, पॉलीथीन कीमियावी अमल से गुजर कर बनाया गया एक मजबूत हल्का मसनूई गोंद रबर होता है, जिसे बुनियादी तौर पर प्लास्टिक के बैग, खाने पीने की चीज़ें रखने वाले डिब्बे और पैकिंग की दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राकेश कहता है, हु डिस्कवर्ड इट? राकेश बोलता है उसको, इसको दरियाफ्त किसने किया? तो राकेश, अशोक जो है, राकेश का अंकल जो है, तो वो कहता है इसकी दरियाफ्त जर्मनी के एक साइंसदान वैन पिकमैन ने की, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है।
تو اس پولیتھین جو اس ٹیسٹ ٹیوب کی سطح پر بیٹھا ہوا ایک یہ ایک ویکس جیسا ریزیڈو باہر اندر رہ گیا تھا، تو یہی وہ ہے، اسے اس مادے کی اہمیت کا بہت ہی کم اندازہ تھا۔ اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ مواد اس چیز کی ابتدائی شکل تھی جسے آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو راکیش کہتا ہے بٹ انکل وائی آر دیئر سو مینی پالیتھین بیگس، تو راکیش کہتا ہے کہ باہر اتنے پالیتھین بیگس کیوں ہیں؟ فادر مائی سن آئی ول ٹیل یو دا ریزن فار دس، تو راکیش کا فادر اٹھتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے کہ میں اس کی وجوہات آپ کو بتاؤں گا۔ راکیش روہتس cousin uncle I also want to know them، تو روہت جو ہے راکیش کا چچیرا بھائی، تو وہ بولتا ہے مجھے بھی جاننا ہے۔ تو فادر ان کو بولتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو پہلے ایک پرومس کرنا پڑے گا اور دوسرے بچوں کو بھی بولنا پڑے گا، اپنے ہم پڑوسی میں، اپنے سکول میں، کہ یہ پولیتھین استعمال مت کرو۔ تو یہ جو ہم بوڑھے بزرگ جو ہے وہ جس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں، کیونکہ اب تو سب وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو راکیش اور روہت کہتے ہیں ٹھیک ہے آل رائٹ وی پرومس اٹ، وہ بولتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے، جب تک کہ خدا حافظ۔